पयलीं खरें म्हणजे इन्स्ट्रक्शन दिल्या हांव परत एकदां डीजीपीक इन्स्ट्रक्ट करूंक लायता की ईच एंड एवरी पुलीस स्टेशन अशा पद्दतीच्यो सायबर क्रायमच्यो कंप्लेन सुद्दां असल्यो आसात जाल्यार ते थंय रजिस्टर्ड करून घेतले आनी दे ट्रान्सफर दॅट कंप्लेन डायरेक्टली टू द सायबर सेल. ही एक गजाल. दुसरी गजाल स्पीकर सर हांव मुद्दामून म्हणजे ह्या फोरमा वयल्यान गोंयकारांक कळचें म्हणून हांव मुद्दामून सांगता, कोणाचो फोन आयलो तुज्या कोणाक तरी धरला तुका अरेस्ट करपाचो तुज्या हांगासर हें जाला, लोक काडटात आनी वांगडात कितले 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया बेगीन बेगीन दितात. ते इन्क्वायरी करूंक वचना कितें आनी कितें ते इतके म्हणजे बेश्टेच भिवन वचपाची गरज ना. एटलीस्ट दे वॉन्ट टू इन्क्वायर कितें जाला आनी खंय कितें जाला तें हे जर करीत. कारण गोंय इतलें ल्हान आसा, कोणीय सहज म्हणजे आपल्या आमदाराक सोड कोणाय मुख्यमंत्र्याक सुद्दां फोन मारूं शकतात म्हणटा ते निदान पुलिशेन तरी फोन मारून विचारपाक जाय कन्सर्ट कितें जाला इन्सिडंट तो समजूंक जाय. काडटा आनी पयशे ट्रान्सफर करपाचे डायरेक्ट ट्रान्सफर करूनय मेकळे जातात. त्या ती गोंयकारांनी अशा पद्दतीचे कोणायचो जरी फोन आयलो आसत जाल्यार चुकून सुद्दां पयशे ट्रान्सफर करूं नाकात इतकें म्हजें म्हणणें आसा.